हाय फ्रेंड्स, आज रविवार होइथिबारु मोर किछि बंधुक सहित उपर खंडाधार बुलिबाकू जीवाकू प्लान करथिलु। उपर खंडाधार कहले आपण माने हुए तो बुझी पार नथबे। एहा सुंदरगढ़ जिल्लार खंडाधार जलप्रपात अटे। ताहा बणे ठारू पाखापाखि 20 किलोमीटर हबो। चलंतु ए ब्लॉग रे ए वर्षा पानी लागी गला न लागे टिके आता हो जेला स्टैंड नहीं सर ऐसा थाए नहीं कि सेल्फी स्टैंड गुटे थाए नहीं कि हां हां एटा हम तो भल स्टैंड टेंशन नहीं ना तो लोग जा हेलमेट रे लगे दो चल हेलमेट ही सब फिटिंग कर दो रे तो रास्ता तो हां तो जो नहीं गहल जाई थे जे ई रास्ता भी नहीं है वो और रास्ता नहीं है सेटा बोलसी आओ मौजी रे खराब है हां सेटा जो हवार बुली जाइबो चाली जाइछे हां मौजी ठीक पहुंची जगह रे बस पच काटी दी रास्ता रे सफा दिया है हला नहीं करते वर्ष बेसी वर्षा हेसी बोले नहीं काहे ये रास्ता ना पूरा खतरनाक है जी हला स्लिप होता है स्लिप नहीं हेसी जे माने पत्थर माने पूरा भारी भारी माने गुजा गुजा है माने जंती के पंचर हेबार सुविधा भाई ये बको तो कहते फोन कर अब फोन करले नहीं उठाला से एखन फोन करते है अभी ते पड़े तार सहित फुर्सत कथा है कथा अलगा है हाँ दादा ये तो फल गाधी जाऊँ हाँ मुई सौदागर आ टुडू काण है कहलु नहीं मुझे तो काली कहूली हाँ आम ये पहुँचलु जो आम कहते रंथा क्या तुम आई तो तू कि फॉलिंग रे थिलु फॉलिंग सर के पुणी आमे कलु सही करब के सीट धर की पता क्या ना ड्यूटी पड़ी करबो आज ना तार के ड्यूटी पड़ी आज नाइट होता अबे आस्ते ना आसलो संगरे टुडू के पठे दो टुडू जीवो का आनी आसबो ताके टुडू के पठे दो सीट धर के सीट धर के समुद्र इता तो लाइन रे हेलो सर कोठी सर कुकुरा हदार अछि तुमको तो देखि पाइलिनी जा आनी आइबो बोले तू तो गामछा पामछा दरकार हेले तो गामछा तो अच्छी ऑलरेडी एमती ही पड़े हेला अरे शुणु रूम के ना जीव एठिनी पड़े आसबो एठुनी जा धरिके बोले काहे जीवन ए नहीं की जाओ अरे दुईटा बाइक रे छु मुई आ सौदा गो तार बाइक रे छु टुडू एकला अछि अरे तू आसो ना रे खाइबा के मन कर संगरे खाइबा खाइबो पाखरे देले खाइबा के मन करवा जा जो आगे ता चला आ पारबो हेले 10-20 टंका रे नास्ता पाता धरि के आबे जा हेले ऑलरेडी 60 टंका धरि छु जे आ किछटा आनी है बोले खुशी लागबा मिस्टर दिए गाड़ी का सब हम मुढ़ी मिक्सचर नहीं के आसबो हेले भले बा जन झूठ रे पकई दमा आउ दे हावट ए बुआटा तो कहबो ताके डिमांड टिके करबो है कि नहीं जाउ छी टुडू जाउ छी आमे अछु एठी है माल फाल जुगाड़ करछु मोली फोली करते हो आमे धीरे धीरे जाउ छु देख ना कि बोटा सीधा है एरा वो राइट साइड पे ये दादी रंता बस्ती नहीं काहे मुई नहीं जानी तो एटा रंता बस्ती है एथि लागि मुई भाबे रंथा बस्ती कोन पानी गाड़ी याडे जाए गाड़ी का बाकी रे भल रखी सब गाड़ी का भल नहीं रखी कह मोर पिछन काम मागु जी जानलो बंद हो गेला मोर पिछन काम मागु जी गाड़ी टा मोर तो है सांग पिला गुटे पकई देला जे सजई पारबा नहीं सामान नहीं थिला दिन बणेश्वर आनी थिली हेले तार हैंडल काम होछि
मोर पिस्टन काम कर देबे गाड़ी फेर चिंता चिंता होइबा गाड़ी का मोर बेसी किछि प्रॉब्लम नहीं न खाली ब्रेक काम डी कर देबी क्लोज डी टाइट लागु दी आम पड़ी छेले केते आम खाइसु अरे जेनटा जेन जिनिस सीजन रे मिलছে এটা খাইবো না কাহি পাইবো কি এটা বারবার লোকেশন দেখা ফটো ফটো এই ফটো কোনটা বস্তি যেটা মধ্যে আপলোড করবে তোর গ্রুপটা কোনটা যে দেখবি এই লিংকটা পঠাবো দুটো সাবস্ক্রাইবার তো বড়বা না गुटे सब्सक्राइब करवानी के भाई टुडुर गुटे बुढ़ी के कहबे नहीं बस 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 Subscribe कला कर से कहूँ किसान पिला जे हां सीए भी माने मत जानी सी कि नहीं बोली फोन करते ए ओटीटी बाहरला बो तोर बुढ़ी की कह के को से किसान पिलाटा कहूँ जी फोन करिसी कहली नहीं हां मिस कॉल करसी काई नहीं ताना की तार ना कृष्ण किसान हाँ आमर गाँव आग पटर बस्ती हां हां भल बोलते ट्रेनिंग नहीं छबो लोकेशन तो मस्त लागे ना एक नंबर तोलके जी बोले तोला खणा रबा अब के बोले खणा नहीं जेने वाटर पांडा माने पानी ना जेने पकोजु सब आए पकोजु बोलनी बोल ଯିଏ ଉପର ଖଣ୍ଡାଧାର ନାହିଁ ଆସିକି ନାହିଁ ଜାଣି ସନେ ବାବଦରେ हां ସିଏ କଣ ଏ କେତେ କ୍ଲିନ୍ ପାଣି ସଫା ପାଣି किंतु ଏପଟୁ ଯିଏ ଆସିକି ଯାଇଛି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ କି ପାଣିଟା କେତେ ମଇଳା हाय ଗାଧୁଆ ଫାଧୁଆ ଦୁନିଆ ହେନ୍ତେନ୍ କଲେ ଏଇ ପାଣିଟା ଯାଇକି ପକେଇଛି এটা বেশি উপরে হয়ে গেল নাহলে পিকনিক স্পট ପାଇଁ এটা ବି এক নম্বর ଅଛି ନା एटा चाहबो बोले ओएमसी किंबा उड़ीसा गवर्नमेंट चाहबो बोले एटा पिकनिक स्पॉट ही परबा ହେଇପାର ओएमसी पर आनो कोरकोटा कमौजी नी कहबार भाल चाहबो एटा करनी करबा काई कहो काई तार ଭାବନା କେତେ ଇନକମ୍ କରୁଥିଆ तार लागे काई जिनिस ଏଥିରେ ଆମ ତ ଖାଲି ମାଙ୍କଡ଼ ଗା ଖାଉଛନ୍ ଗୋ ଏଥିରେ ଆମର ମାଙ୍କଡ଼ ଗା ଖାଲି ଖାଉଛୁ तो वाला से कभर टाले उठे नहीं करबा କଭରଟା ଏଟା କାଲି ପରଦିନ ଲଗେଇଛେ ଥିଲା ବୋ घरे थिला ମୁଁ ଦୁଇ ତିନିଟା କଭର ରଖିଛେ କେବେ ନାହିଁ हेलो हाँ से गला ना हाँ 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 तमर स्टाफ माने मो सहित प्राय मिशन आगरू भी क्रिकेट खेलते नहीं आसती टाइम रे आगरू क्रिकेट भी मोर क्रिकेट फुटबॉल में फेवरेट है क्रिकेट की मस्त खेलते वाला नुआ नुआ आसती कोणादार एकला ठिया बॉलिंग और बैटिंग ऑलराउंडर वाला मैं बॉलिंग बैटिंग ठिया आली मैंने खेल खत्म हेणु गोटे क्लोज हो जाऊ एवं सीना टे टाइम नहीं मिलबार खेला खेला मिसी नहीं पड़ा ना समस्ते बड़ा बढ़िया मशीन मशीन ए दिन गोविंद कटिंग दिला आई था मोबाइल चार्ज करी मुखे देखला नहीं वो चार्ज करी दे देखो सब तुम बदली गलो मोटा हो गलु आगे भल खेलुलु लेकिन भी खेलबु जे प्रैक्टिस कले से ना या बुढ़ी थी डिस्कस नहीं कर जाऊ बोल ना बतई नहीं देख हेलो 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 बोल हेलो हेलो गुड मॉर्निंग बाइक रे छु आमे कॉल जाऊ छु मुई आ है जन हमर
ଏ ଦେବଗଡ଼ ବାଲା ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଆଉ ଟୁଡୁ ଆଉ କକା ଉପର କ'ଣ ଧର ଜାଗା ଦେଖି ଯାଉଛୁ ଆଉ ଦିନେ ହେମା ଆଉ ଗାଧୋଇବ ହଇ ନାଇଁ ସେଲ୍ଫି କାହିଁ ହବା ସତର୍କ ଅନୁସାରେ ସେଲ୍ଫି ହବ ନା ସବୁ ସେଲ୍ଫି ନେଲେ ହଉ ହଉ ଏখানে ଟୋଟାଲି ଫୋନ୍ ନେଇ କରେ ହେଲା ଏখানে ଫୋନ୍ ନେଇ କରେ ଏକାଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫୋନ୍ କରିବା ହେଲେ କରିବା ନହେଲେ 11ଟା ରାତିରେ ମେସେଜ୍ କରିଦେବା କାଲି ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଥିଲି ବୋଲି ଜାଣିଥିଲା ଗୋଟେ କଲ୍ କଲା 11টাରେ ଶୋଉଛି ଏখানে ଟାଇମ୍ ଅଛି ଅତି ବେଶୀ ଅନିଦ୍ରା ହେବାଟା ବି ଭଲ ନୁହେଁ 11টাରେ ଶୋଉଛି 4টাରେ ଉଠୁଛି ତାପରେ 8:30 ଥିବ ନା 8:30 ମୋ କଥା ତ ଭାଇ ଫୋନ୍ ବି ନେଇ କରছি 2 ଦିନ ତ ଫୋନ୍ ନେଇ କରି ମୁଁ ନିଜେ ଫୋନ୍ କରছি ବେଶୀ ନାହିଁ 1 ମିନିଟ୍ କାଣା କରୁଛୁ କାଣା କରୁଛୁ ଖାଇଲୁ କି ନାହିଁ ଗାଧଲୁ କି ନାହିଁ ଦେଖ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ରହ ଯେନ୍ ଦିନ କଥା ହେବାର ଲାଗି ମୋତେ ମନ ଲାଗୁଥିବା ମୁଁ ଫୋନ୍ କରছি ସେ ଯଦି ପଢ଼ା ମୁଡ଼ରେ ଥିବା ନା କି ମୋତେ ବହୁତ ଖତରନାକ ଝାଡ଼ସି ମୋତେ କଥା ହେବା ଲାଗି କାଣା ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଜାଗା ଗଲ ପାଇବା ହେଲେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଦେଖୁ ହେଇଯିବା ତାହେଲେ କ୍ଲିୟର କରିବି ତ କହୁଛେ ହେଇଯିବା ମେହନତ କରିବ ନିହାତି ହେବ ତାର ଯେନ୍ଟା ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ନା କି ସେଟାকে ପୁରା ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଦେଖୁ ପାଣି ଯାଇ ଯାଇକି ରାସ୍ତା ପୁରା ଖରାପ ପାଣି ଭାଇ ବର୍ଷା ପାଣି ତ ଆର ବାଲା ଫଲରେ ଯିବା ନା ଆଉ ଏନେ କାଣା ଆସିଛେ ଆଉ ଦିନେ ଆସିଥିଲୁ ଗାଧି ଏଠି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଦୁଇନ ଗାଧୁ ଉଲୁବୁ ହଁ ବୋଲବି ରହ ଆରେ ଦମ ଧର ଟିକେ ଯେତକି ପାଣି ଆସୁଛି ନାଇଁ ଯେତକି ପାଣି ଆସୁଛି ଏଇନ ଷ୍ଟକ୍ ହେଉଛି ନା ଖଣ୍ଡାଧାର ୱାଟରଫଲ୍ସ ସବୁ ଏଇଠି ଷ୍ଟକ୍ ହେଉଛି ଆଉ ପାଣିଟା ଆଉ ବହୁତ ଗାଢ଼ ଅଛି ସେ ଜାଗାଟା ହଁ କେନ ହଁ ହଁ ନୂଆ ଆମର ବୁଲେଟ୍ ହଁ ଏଟା କାମ ବାଇକ୍ରେ କାଣା ଲେଖିଦେବି ଚାଲିଥିଲା ବୟସ ଲେଖିଦେବି ଏଇ ଜାଗାଟା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଜାଗାଟା ମୋର ଗୋଟେ ଏତେ ଖତରନାକ ଦେଖାଯାଉଛି ଗାଧା କେନ ଏଇନ ଗାଧା ତ ଏଇଟା ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛି এই গছটা একটু বড় বড় ছিল
ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କିନ୍ତୁ ଏନୁ ପୁରା ମସ୍ତ ପାଇବୁ ନା ବଣେ ଭିଉ ଦେଖିବୁ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ଯେ ପୁରା ଆମେ ଏଇ ଯେ ବନଲତା ପାହାଡ଼ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଇଏ ଗାଉଥିଲା ଗୀତ ଟୁଡୁ ହେ ଆମର ଘର ବୁଲେଇ ନେଇ ଗଲି କମ୍ ତାଙ୍କ ଘର ତାହେଲେ କମ୍ ଦୂର ଅଛି ବୁଝିବ ବାଇକ୍ରେ ଯିବା ତୋର ବାଇକ୍ରେ ବଣେ ଭିଉ सर्वे सब आम ये सब एरिया आम सब सर्वे कर केन आयरन अच्छी केन मांगानिज अच्छी ଏଠି ମାଗାଣି ବି ଅଛି मांगानिज भी किसी जगह अच्छी आयरन बेसी यही लोकेशन ना बेसी हाईग्रेड आयरन अच्छी यही लोकेशन ହାଇ ଗ୍ରେଡ୍ 68 60 70 ग्रेड आयरन दुई हजार कोड़े ना 21 टाइम रे पूरा 651 हेक्टर पूरा बुली बुली माने पूरा सर्वे कर सराईकेला भुतुड़ा ये साइडटा सबू सियाड़े भी आइजु भूख सुसरे जुम छाड़ी जीवु भुवनेश्वर दिल्ली सब जियोलॉजी आसले ହନୁମାନ ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି ତ ନାଇଁ ଦୌଡ଼େଇ ଦେବି ମୁଁ ବର୍ଷା ନେଇ ଏଟା ଛାବୁନା ଧରି ପଳାବା ପୁରା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ହଁ ଆମେ ଏ ଗାଁରେ ପକେଇଥିଲୁ କିଏ ନା କର ଏଇଠି ପକେଇଥିଲୁ ଏଠି ଝୁଣ୍ଡି ଥିଲା वाह क्या लागुची रे भाई ଖାଯାଉଛି ପୁରା पूरा क्लीन लागुची ना ଏ ବ୍ରିଜଟା ବି ଦେଖାଯାଉଛି ओहो क्या लागुची ଏଠି ଏଠି ଆସିକି ପ୍ରପୋଜ କରିବୁ ହେଲା मैं लिख दी बोलू ଏଠି ନାହିଁ ଆସିକି ମାନେ सेटा हो हां सेटा खंडाधार वाटरफॉल रो गेस्ट हाउस गेस्ट हाउस की हा से काटरीजी का क्वेश्चन गुटेनता କ୍ୟାଟରିଜ୍ ନେବ କାଟୁଛି ହଁ ଏଟା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ଟା ଏଟା ମାନେ ହୋଟେଲଟା ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାନି ନେଟୱାର୍କ ସବୁ ବୁକିଂ ଦେବି କାହିଁ ଫୋନଟା ए देख रास्ता ଏଇ ଯେ ବନଲତା ପାହାଡ଼ ओहो क्या लागुची रे भाई व्यू खतरनाक ସିଆଡ଼େ ନେଇ ଯିବୁ नहीं जाए वो हेड़े କ୍ଲାସ୍ ପଡ଼ିଲା पूरा बणई बणईरा पूरा सीधा ना ପୁରା ହଁ पूरा ब्राह्मणी ब्रिजटा नदीटा से गोटे अच्छे पूरा एटा बणई एरिया पूरा ଆଚ୍ଛା ସେଇ ରାସ୍ତାଟା ବୋଧେ ଆମର ସେ ଭୁତୁଳା ରାସ୍ତାଟା ନା केनटा ଏଇଟା ହେଇଟା ହେଇଟା ଭୁତୁଳାରେ ବାହାର କରେ दमालू रे कह ହଦମାଳ ବ୍ୟାଙ୍କର जे से रास्ताटा से आगे अच्छी ए जे पहाड़ा लास्ट जी से ऊपर रास्ता अच्छी ରାସ୍ତାଟା ବନଉଛେ ବନୁ ହିଁ କ୍ଲିୟର করে ଆମେ ଏଇଟା ଏଇ ରାସ୍ତାଟା थाओ बैगटा ये हूँ ऊपर खंडाधार खंडा वाटरफॉल
ଏଇନ କିନ୍ତୁ ଫଟୋଟା ବଢ଼ିଆ ଆଇବା ହେଲା କେନ୍ତା ମୋର ଏୟାରଟେଲଟା କାଟିଦେଲ କେନ୍ତା ଦରକାର তুই পয়সা শুনে দিই কেন एट्रे 3 मास क्या रिचार्ज करूछे एका तो 3 मास क्या देख एरा ब्लास्टिंग हेबा लागि केना ड्रिलिंग कर देख पोस्को पोस्को एरा ड्रिलिंग हेला एटा पोस्को करिसे बु हाँ এই হুল रो डायमीटर होची 83 mm एटा देखले जान रे मस्त बनाला मोबाइल कैमरा को फेराती कहबो बोले भल से हेबा काई केन के नहीं 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 जाओ जो गाड़ी माने रहन नहीं लेफ्ट साइड रे हाँ तार लेफ्ट साइड है कि देखो पानी पड़बार पर जगह छै हे साइड से पूरा उठित न आधार नुआ वर्ष रे तक आस्ते के आस्तलो मुई मोर सांग दुटा कलु सौंदर्य खराब कर दे डाल करी हां हां सेव कर दी छे बोनो मोटा से लंकाड़ के चिटकोड़ के बोल गिरी सीमान कर देबो हां किस कहला गुरु सबू दे मुढ़ी अच्छी कि ये मुढ़ी आन लगे या खाले पेट महान में गैस पेट गैस डबल थ्री 6 हां मैटर कोटी गला कोट बना कोटला बो दे फाइव हजी कोठी हैं कर्मा को करबो का हां दे टिकल मिनी कोटी के कर अरे 30 कर्मा काका फोन करबो की मोर बुढ़ी के दी एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं नहीं सुके 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 लोक माने मु देखली हमर रूम भितरु ए सुआइटा सु कुकुर मुहाटा ब्यूटी के वैल्यू गुड नहीं सते हो ब्यूटी जाई छी सांग आसी की माने आसी की रूम सुइता माने किछि ये नहीं वाला एमती थोड़ा मेन कर दियो ना ये दियो माला अरे जे जति रेस्ट नहीं पाला जते काम आज पड़ा सही माने भलो ही ना जतो ईमानदारी वाला मरे हो हाय हम यार साड़ी छोड़ दिए वाला गुलगुला काय नाइटा गुलगुला बोल्डर हम भाषा रे बोल्डर कोन बेटा लो हम एरिया रे आ एटा तोरी चिकन तोरी एटा चिकन तोरी चिकन है मटन में हाई क्वालिटी रे जीवन मटन है बा सांबर पानी कोसा हां केबे बनेबो एटा को कर्मा कथा रहला मुढ़ी आनिबो गुडा जो पथने हला मटन कसा हेतिबो किंतु लाबा कह यारी आनी कि नाले काठर तो अभाव नै यारी आनी कथा कोना गरम गरम ओहो काई कान लागबा समझे पूरा एक नंबर खाइबो ना की खाबी मु ता भोक मरि गला आसो खाइबो बुढ़ीर फोटो देखि कि तार भोक मरि गला आज किति ना खाइबू किटा बे सरी गला आ कहबो ना हेला दुईटा बोरा गोटे इडली गोटे त भूख नै लागु छ कहला बो किटा टक्कर छै कि देखु छु पहली बड़े भूख नै लागु छ कहलु कि नै जाके भूख लागु छ सिया जानो न अब हाड़िया मार दे दी बेला इना मार के आई जे भूख पड़ रहा पूरा कर ढागली तो
गाल के चले से ନା ଖାଇବ ନା କି उधार दो ମାନେ ଦୁଇଟା ହିଁ ଖାଇବୁ ହଉ ଦୁଇଟା ଖା ରଖିଦେଲା ବେଳେ ଦୁଇଟା ଧରିକି ଭାବୁଛି କାଇଁ କହିବୁ କହ ତାକୁ ଏଇନା ହାଣ୍ଡିଆ ନିଶା ଧରିଛି किसी नहीं ହେରା ବା ଆମର ପାଣି ନେବି ପାଟି ନେବ ହାତ ଧୁଏ ନା ହାତ ଧୁଏ ନା ଖାଇବୁ ନା ଆରେ ଏତେ ଭଲସେ ରଖିଛନ୍ତି ମାନେ ଭଲ ପାଣି ପିଇବା କି ଥାଳି ପଳେଇଛି ଆଉ ସେ ମୁଠି ମୁଠାଇ ରଖିଦିଅ ଆଳେ ପାଟିରେ ଆରେ ସକାଳେ ଆସିଥିଲେ ମିଶ୍ର ମାନେ ଏମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି और पानी नहीं ହୁଁ तो बनाओ के देखी मगे की ଯେମିତିକି ଘର ତିଆରି କରିକି ଆଣିଛି ମୁଢା ଖାଇବ କି ପକା ମୁଢି ଯେମିତି କରୁଛୁ କର ହାତୁଠୁ ଯେମିତି ହାତ ତିଆରିଟା ଆଉ ये आ गोटे कथा कहला बण कुंद देखियो बण कुंदरी ବଡ଼ କୁନ୍ଦୁରି बण कुंदरी ଦେଖିଛୁ हैं ଦେଖିଛୁ ନାଇଁ ଖାନ हैं ନାଇଁ ଖାନ कान नहीं हां ना केंती कुंदरी को केंती कुंदरी आसे जाको ପୁଟଳ ପରି हां पुटर पुरी ठीक खान नहीं ए खान बहु से गाबे ଏଇଟା ତ ଆମର ଆଡ଼େ ନାଇଁ ଖାନ ତମର ଆଡ଼େ ଯେମିତି କୁନ୍ଦୁରୁ ପତର ଖାନ ଆମର ଆଡ଼େ ନାଇଁ ଖାନ ସେମ୍ ସେପରି କଥା ଏଟା କୁନ୍ଦୁରୁ ପତର ଖାନ ପରା ଦିନେ ବନେଇକି ଦେବା ଟୁଡୁ नहीं कहली प्रा ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସେନା ଯାହା ବି ଖାଇବେ ସେପଟେ ଶାଗ ପନିପରିବା କିଛି ନାହିଁ ହଁ କି ନାଇଁ ଚାଇନିଜ ଶାଗ ପନିପରିବା କିଛି ନାହିଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ ତା ଫଳ ଖାଇବେ ଫୁଲ ଖାଇବେ ମତ ଚେର ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଲୋକ ଭାଲୁଆ କଟକ ଯିବୁ ମୟୁରଭଞ୍ଜ ବାଘ କରୁଛନ୍ତି ହଁ କହିବୁ ବାହାର ନା ଦିଅ ମାତଲା ପ୍ରା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଟା ତମ ଇଏ ବୁଝିଲ ନା ତେବେ କଥା ଗୋଟେ ଏମିତି ଦିଅର ଆଉ ଭାଉଜ ଆଉ ମୁଁ ନାସ୍ତା ବି ଖାଏ ନାହିଁ ପଚାରି ଆଗା ନାସ୍ତାଟା ଆମେ ସେଟା ଖାଇପାରିବୁ ନାସ୍ତା କେହି ଖାଉନ ସେ ଦେଲା ପ୍ରାଇସ୍ କରବୁ ନିଜର କ୍ୱାଲିଟି ଗୋଟା ବି ଜାଣିପାରବାନି ରେ ବୁଆ ଘର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇକି ଗଲା କାଠଟା ବାକି ସେଟା କିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ନାଇଁ ଅଡ଼ାଟା ଅଲଗା ସିଲିଣ୍ଡର କରିଥିଲି ଓହୋ ନମ୍ବରଟା ଲାଗିଲାନି ଓହୋ ନଷ୍ଟ ହବ କ'ଣ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହବ ବା ମୋତେ ଲାଗିଲା ସତ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ବଇଛି ନାସ୍ତା ପରେ ନା ବୁଢ଼ୀ ଖାଇଥାନ୍ତି ନାଇଁ କି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାରକୁ ରବିବାର ଖାସି ମାଂସ କରୁଛନ୍ତି ହଁ କଟୁନ ନା ନାଇଁ କୋଉଠି ଥିଲା ଡ୍ୟୁଟି ଏଠି ତ କାଟୁଛୁ କୋଉଠି ବି ଡ୍ୟୁଟି ଓହୋ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜି ନାଇଁ ଆଜି ଗତକାଲ ଥିଲା ଏସିପି ଥିଲା ଇଏ ମୁଁ ତ କଥା ବୁଝ ଆମେ ବୁଝ କରବୁ ଟିକେ ସବୁ ତେଲି ଆମେ ନାସ୍ତା କରୁଛୁ ଦେଖୁ ଦେହ ଧୋଇବୁ ତ କିନ୍ତୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା କାଇଁଟା ଲଲିପପ ତ ଥିଲା ଡ୍ୟୁଟି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଆସୁନି ଆସବା ଏ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ଲେବଲ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାରକୁ ସେ କାଟୁଛି ଖାସି ଦୁଇଟା କିଣିଛି ଗତକାଲି କଲ୍ରେ ବର୍ଷମାରୁ ଉପରେ ଉପରେ ଖାସି ଦୁଇଟାକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଟା ତୁମେ ତ କେ ଦେଖି ଆଲ ତଳ ବାଟ ନାହିଁ କିଏ ଉପରେ ଗଲ ମୁଁ ତ ସେ ଭିତରେ ବସିଲି ଆଉ ବିରାଟ ନାଇଁ ବେଡ଼ଟା ବିରାଟ ବଟା ପେଟଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେଉଁ ଝୁରିଆ କେଉଁଝରିଆ ଦେଓଗଡ଼ିଆ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ିଆ ହାଇ ଆମ ଲୋକାଲ ଟୁକା ତୁ ଦେଖାଯାଉନୁ ଆଉ ସିଷ୍ଟମଟା ନାହିଁ ର ଦେଖୁଛ ମୁଁ ଟିକେ ହେଲା ଦେଖୁଛ ଦେଖିବ ଗରିବ ସଂସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି କିଏ ଖାଇଦେଲ କି ସବୁ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଚିଲ୍ଡ ବାଲା ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଅଣା ହେଇଛି ନାଇଁ ବୋ ସବୁ ଖାଇଲ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସବୁ କାଙ୍ଗାଳିଆ ହବ ଏଠି ମୁଢ଼ି ଆହୁରି ହେବା କଥା ମଟର କଷା ହେବା କଥା ହେଲା ପରିବା ପୁରା ପୁରା ମୋଟା ହେଇବ ଯଦି ପରିବା ସେଥିରେ ବାକି ଲାଭ କତ ଭାବୁଛୁ କୁନ୍ଦୁରୁ ପତର ଖାଉଛନ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇବେ ନାକି ନେକ୍ସଟ ସାଣ୍ଡେ କରିବା ଆଉ ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ তোর ব্যাগ করলে ব্যবহার নাই ମାନେ ଆମେ ପୁରା ପଇସାରେ ସବୁ ଉଠେଇ ଦେଇଛୁ ପୁରା ফ্রন্ট ব্যবহার নাই କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ କରିବୁ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆଇବା କଥା ମୁଁ ନି ଆସ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ତାହା କରିଦେଇଛୁ ନା ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ କଥାଟା କହିଲା ତାହାଟା ତାହା କରିଛି ମାନେ କାଣା ହଁ ସେ ଯେନ୍ କାଇଁ ମୁଡ଼ କହିଛନ୍ତି କେଟା ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ 100,000 ସେଟା କରିଦେଇଛି ଆଉ ମାନେ ହଲବା ନାଇଁ ଆଉ ହଲବାକେ ନେଇ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ହଲବା ନାଇଁ
ହଁ ଭିଡ଼ ହବନି ଆଜି ନର୍ମାଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ବୋଲେ ହେଇଯିବା। ଏଠି ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଗାଧେଇବାକୁ। ଗାଧେଇବୁ ସେଠି ଗଲେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଟିକେ। ମସ୍ତି। ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଫୁଲ୍ ଡେ ଦରକାର। ହଁ ତ ଏଇ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଛୁଟି ରଖଲା। ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ଗାଧେଇବା। କେଣ୍ଡି ହଁ ପଲାମା। हे प्रभु देखा दे। କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି? ହଁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗବ ପାଣିଟା ହଁ ଲାଗୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗବ ମୋର ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ନାହିଁ ଏଇଟା ତ ଯେମିତି ଲାଗିଛି ଏଇଟା ସେଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ଇଏଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଆସ ଆସ ଆସ। ହୋଲ୍ ଫୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କୋଡ଼ିଏ ସଜା ହବ ତ କୋଉଠି ହଲ୍ କରି ହେବ ଠିଆ ହବ? ନାଇଁ ବେ ଠିକ୍ ହବ ଆଉ ଏଇ ମାନେ କୋଉ ଜାଗାରେ ହଲ୍ କରିବୁ? କୋଉ ଜାଗାରେ? ଏଇଠି ଗୋଟେ ସେପଟେ ଏଇଟା ଯଦି ଲାଗିଛି ନା କି ହଁ ଏଇଭଳିଆ ହଲ୍ ଗୋଟେ କରିବି ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଓହୋ ମାନେ ନୂଆ ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗବ। ପ୍ଲେଟ୍ ଏଇଟା ଥିବ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ହଲ୍ କରିଦେବି ହେଟା ଦୋକାନରେ ହେଇଯିବ। ଅଲ୍ଡି ଦହା ଦୋକାନରେ ହେଇଯିବ। ଅଲ୍ଡି ଦୋକାନରେ ଇଏ ଓଲି କରୁନାହାନ୍ତି ଏଠି କରୁଥିବ ଯେ କିଏ କଣ କେଜାଣି। ଟୁଡୁ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଗାଧେଇଲେ ଦେଲେ ଜ୍ୱର ଜ୍ୱର ହବ ନାହିଁ ତ? ଆଁ ଅକ୍ଟୋବର 2012 13 15 କେତେ ଆସିଲ 18 19 ଏଇ ବେଡ଼ ବି ତାକୁ ହଉ ତ କେନ କାଢ଼ବା କେନ? ଏଟା ଭଲ ଜାଗାଟା ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ନା ଆଉ ଫଟୋ ଆମ ଦୋକାନ ଇଆଡ଼େ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡାଧାର ୱାଟରଫଲରୁ ଏଇ ପୁଲଟା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଉପରେ ଅଛି। ତଳକୁ ଆସୁଥିବା ଖଣ୍ଡାଧାର ଲୋକମାନେ କେବେ ବି ଏଟାକୁ ଦେଖି ନେଇ ପାରନ୍ତି। ଯଦି ଏଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ କଲେପୁଷ ବଣେ କଲେପୁଷ ଆଉ ଆମର ବର୍ଷମା ଦେଇକିରି ଉପରକୁ ଆସିବା ଲାଗି ପଡ଼ିବ। এইଠୁ ପାଣିଟା ସିଆଡ଼ୁ ପାଣିଟା ଷ୍ଟକ୍ ହେଲା ଉପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟକ୍ ହେଇଛି ସେଠୁ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଇକିରି ପୁଣି ଏଠି ପଡ଼ିଲା ଏଠି ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ପାଣିଟା ସେଠି ଯାଇକିରି ୱାଟରଫଲ୍ ଯାଇକି ପୁଣି ସେଠି ସିଆଡ଼େ ଯାଇକି ପୁଣି ପଡ଼ୁଛି ୱାଟରଫଲ୍ରେ। ଏଇନ କଥା ସଇନ ଏଇନ ସଞ୍ଜିତ ଏଇନ କଥା ହଁ ନା ହଁ ଓ ଆଇ ସି ଆସ ଆସ ଲେଟ୍ ହେଲା କହୁଥିଲ ଏବେ ଆହୁରି ଫଟୋ ଉଠୁଛ।
ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ନା? ଆଉଛି ନା ଓରାମ ଆଉଛି ନା? ଯିବା ଭିତରକୁ ଯିବା। ପାଣି ପୁରା ବରଫରେ ଥଣ୍ଡା। ପାଣି କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା, ଆମ ଆଡ଼େ ଗରମ ହେଇଯାଏ ପାଣି, ଏଟା ଗରମ ହେଲାନି। ଆମ ଆଡ଼େ ନଈ ପାଣି ଗରମ ହେଇଯାଉଛି ନା ନାଇଁ? ଇଆଡ଼େ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁନି। ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ଏତିକି ଏତିକି ଗାଡ଼ା ପଥର ବି ନେଇନ, ପଥର ବି ନେଇନ। ତୁ ଦେଖିନି ଯା କାଣା ପଳେଇଲୁ ଯା দেখবু র র র ମୋର ଫୋନ୍ ପାଣି କରିଦେଲୁ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ। ମୋତେ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ବେଶୀ ଗାଧଲା ଏଠି। ଭାଇ ଏଠି ପଥର ନାହିଁ ନା? ଏଠି ପଥର ନାହିଁ ନା? ଅଛି କେତେ ବଡ଼ ଅଛି? ଡେଗିଲେ ବି ହେଠୁ ଡେଗିଲେ ବି ଆଡ଼େ କିଛି ହେବନି। ଆଚ୍ଛା
Bye. Bye. বন্ধ করো কি আইটেম আছে জি ଆଇଟମ୍ ତ ସେ ଜାଣିଛ ଆଉ କି ଆଇଟମ୍ ପନିର হ্যাঁ এটা কুটরা କୁକୁଡ଼ା কুটরা ଚିକେନ୍ চিকেন আর পাখি বসুন ଆଉ ସେଇଟା ବୋଇଲ হেলাও বানা উঠবো পুরা আনগাও আরে পাখ পাখ ସେ ଇଏ ଝୋଳ ପଡ଼ିଯିବ ସେଠି ଏଇଟା ଆମର ଅଟେନି ଚିକେନ୍ଟା କୁକୁଡ଼ା ପନିର ପାଣି ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ତାକୁ ରୁକା ପରେ ସେଟା ତ ହବ ନା କାଲି ହିଁ କରାଇଥିଲି ଆଉ ନା, ଅଟା- କାଟିବି